Hello gati ko nyel pe tendo nom goda sini hekna tu joto ko inya no istiqlal channel joto ko johar ar sebenarnya mak kecil kami napia hari asa Inggris kan napia Inggris kan tu gati ko nyadar kena tendo no pria sini hekna ar no no idi ano ar no tino makanya ko gati ndak kapia no amena kata cek beno yang tahu रिमिले जड़ी गोदा नोआ धरती जियण गोदा आमे ताहे न सूरे इया मोने रुमुñu गोदा Jangan bang hekna ndak ko nyu dan ni nak baca lah betul ni kage yuk kalan betul na ketemu Numa mungkin sedang macam ni gitu. Benau yang nyelpe kata ko. Ni cure dia nak panjang rumah. To first ini kan cani kan sab kan nama. Ini kan apa jangan kena pergi dah na. Tapi mungkin waktu nanti makan balik kata ni dah. Mungkin tak kan, tapi mungkin kan. Ini nanti kira dulu. Nah balik kata tu ni dia. Mungkin kita nak di hantar. Tanah ada jual ni kecil kan, nyelok kan, komentar lepe. Tapi ko apa hubungin jok kono kalau benau lah jangan tu tinggal nyanyi hir kita ini hubungin jok makan benau tu tinggal hir kita apa kon mungkin dekha apa kan min hopon min hon ketingin benau kita tu tinggal des banyak sampai kita kau hina ini nak jadi benau kita anu tu macam sedih. Arana tu benau kita ini benau kita.